اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس جن جان پاکستان جی، بسنت کا تہوار آ رہا ہے اور یہ اچھا ہے، میں نے تو خود ہی یہ قانون بنوایا ہے۔ بنوایا کیا ہے، انہوں نے اس بات پر میں حقیقت ان کو بتائی تھی میں نے کہ 9 تاروں سے زیادہ دھاگا نہیں ہونا چاہیے، چرخی بند، پنوں پہ ڈور، اس کے بعد 1.5 تاوا گڈا اور 60 چگٹھی پتنگ۔ انہوں نے تاوا گڈا کر دیا، یہ اور اچھا کیا انہوں نے کہ 40 انچ سے، میں 48 کہہ رہا تھا، یہ انہوں نے 40 کر دیا۔ چلیں یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے اور زیادہ اسے محفوظ کر لیا۔ جن جان پاکستان جی، گڈی تو اڑے گی، یہ آپ میری بات یاد رکھیں۔ آسمان، کیونکہ یہ ان کی کوشش تو ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ دکانوں پہ لاسٹ ٹائم پہ ریٹیں بھی کریں گے کہ پی ٹی آئی کے رنگ کا لال اور سبز گڈا ان کو نظر آئے گا تو یہ اٹھائیں گے بھی وہاں سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں جو اس کا بزنس کرتے ہیں، آپ بیچیں لیکن پہلے چھپا کے اور بیچ ڈالے۔ آخری 3 دنوں میں آپ نے اپنی دکانوں پہ مت رکھے، یہ ریڈیں کریں گے اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کا سامان بھی نقصان ہوگا آپ کا، جو میں نہیں چاہتا، کیونکہ پتہ نہیں کیسے کیسے یار لوگوں نے اپنے بچوں کے رزق کا سلسلہ بنایا۔ ویسے ہی 19 سال تو یہ بند رہی ہے، تو اب لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رزق جو ہے، کیونکہ اس میں کروڑوں بندوں کا رزق شامل ہے۔ جن جان پاکستان جی، جب میں نے کبھی سوچا ہے نا تو مجھے کروڑوں بندے نظر آئے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے کہاں سے یہ بانس کٹ کے آتا ہے، کہاں سے یہ گڈیاں بنتی ہیں۔ اسکولوں میں بچے پڑھ کے آ کے چھوٹی گڈی بنایا کرتے تھے، گاؤں کے گاؤں ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنی گڈی بنتی تھی۔ ملتان، لاہور، فیصل آباد، کہاں کہاں نہیں بنتی تھی، تو وہ لوگوں کا رزق ملوث تھا۔ وہاں سے بانس کاٹنے والے سے اس کا رزق شروع ہوتا ہے، تو آتے آتے کم از کم کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 100 بندہ شامل ہوتا ہے کاموں والا، جو ٹرانسپورٹیشن، پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیز، وہ جو کنٹینر ہیں، وہ ہر چیز آپ جن جان جی یقین کر لیں کہ اس میں ملوث ہے۔ اور یہ پتنگ بازی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا تھا کہ سیف کائٹ، سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی ہے جن جان پاکستان جی، میرا خدا جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے خالد ملکہ، جس نے سب سے پہلے یہ دھاگا بنایا تھا 1996 میں نے اسے کہا تھا خالد یہ تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ میں کیمیکل ڈور بناتا تھا، میری ڈور دھاگے کو بہت کاٹتی تھی، تو اس نے موٹی سے موٹی بنانی شروع کر دی کہ میری ڈور اسے کاٹے، کیونکہ میں اکیلا ہی تھا اس وقت، پھر لوگ بھی بیچ میں ملوث ہو گئے، آ گئے۔ 1997 کے بعد اس نے اتنے موٹے دھاگے بنانے شروع کر دیے، وہ میری ڈور تو نہ کاٹ سکے لیکن لوگوں کی گردنیں اس نے کاٹنا شروع کر دی۔ میں اس بات سے بڑا پریشان تھا کہ یار میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ میں نے 1-2 مرتبہ وہ مجھے ملا ہے، میں نے اسے، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے اسے سختی سے کہا ہے، اب وہ مر گیا ہے، میں کیا کہوں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ اوے عقل کر کوئی، بس آپ سمجھ جائیں کہ میں نے اسے کیا کیا کہا ہوگا کہ تم میرے پیچھے لگے ہوئے ہو، میرا رزق نہیں تم چھین سکتے، جو مرضی کر لو۔ میرے دن بدن ترقی ہو رہی تھی، میری ڈور اتنی بکتی تھی، میری 30 روپے کی ڈور بھی آ جاتی تھی، 15 روپے کی بھی آ جاتی تھی، اب ان کی چرخی تو ہزاروں میں آتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی۔ میرا ایک بندہ 100 روپے کا پیس لے کے گیا ہے، 10 گڈے لیے ہیں، اس نے سارا دن بسنت پہ اڑاتا رہا، تو 5 گڈے پھر بھی اس کے بچے ہوئے تھے، ڈور اس کی بچی ہوئی تھی، میری ایسی ڈور تھی۔
تو जिन जान पाकिस्तान जी, मैं तो उस डोर का मौजूद था, तो मैंने अपनी परवाह न करते हुए अब मैंने खुद इनको कहा कि केमिकल डोर पे आप पाबंदी लगा दें, सिर्फ 9 तारे धागे तक, बारीक धागे बनाए, 6 तारे, 4 तारे, 3 तारे, ये आते रहे हैं। ये जो पुराने पतंगबाज है जानते हैं 80 स्क्वाड, 90 स्क्वाड, 100 स्क्वाड, 70 तीन मीनार, 80 तीन मीनार, 90 तीन मीनार, ये वो लोग हैं जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, क्योंकि 50 साल तो हो गए इन धागों को बंद हुए ज्यादा ही हो गए। मैंने ये धागे, हमने वो धागे 100 नंबर होता था, 100 स्काट, आप यकीन जाने बाल की तरह बारीक, और उसकी एक पीढ़ी खत्म ही नहीं होती थी, आप यकीन जाने, वो पिन्नियों पे होता था और उसकी 36 गोट की पिन्नी बनती थी, आप अंदाजा लगा ले, क्योंकि 12 गोटे उसमें होती थी डब्बे में, वो 12, वो अब उसे हर में 3000 मीटर, तो 12 तेया 36, वो समझ ले 36 गोट की, अब तो 10 गोट की पिन्नी बनती है, इससे ज्यादा नहीं, 7.5 गोट, 10 गोट, इनफ इज इनफ। तो बात यह है जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने अपना फर्ज अदा किया है, जो मेरे जेहन में था कि सेफ काइट कैसे है। ये बहस ही करते रहे हैं जो जितने पतंगबाज थे ना, क्योंकि वो जी 35 नंबर तक, 40 नहीं 25 नंबर तक, वो 25 नंबर ने 35 नंबर ने सबसे पहले धागा गर्दन काटी है, तो 25 नंबर तो उससे भी ज्यादा मजबूत और मोटी, 35 से भी ज्यादा। तो ये गर्दन काटना डोर के लिए तो मामूली बात है, हाँ जो हाथ मार के टूट जाएगी ना, उससे सेफ्टी है। तो मैं ये कहता हूं कि ये 6 तारा धागा हो और मुसलसल आप पतंगबाजी खोलें, 9 तारे को भी बंद करें। ये जो आपने कर दिया ना 40 इंच का गुड्डा और 60 चुगिठी पतंग, और इसमें 6 तारे धागे, वो भी बेहद मजबूत है। मैंने आपको कहा है 5 गिटी पतंग, मैं कसम से कहता हूं, अल्लाह की कसम, मैं 100 स्क्वाड से उड़ाता रहा, 70 स्क्वाड, 100 स्क्वाड, 90 स्क्वाड। ये इंग्लैंड के धागे थे, चवी मोर एक धागा था, उसपे उसके लेबल पे मोर की तस्वीर थी, वो मैं उड़ाता रहा हूं जिन जान पाकिस्तान जी। हम खुद बजाते खुद, किसी की सुनी हुई बात नहीं। लाहौर के पतंगबाज जो पुराने हैं सब मुझे जानते हैं, मेरे साथ तो किसी ने पेच नहीं लगाया, मैं इतना जबरदस्त कारीगर था। फिर उसके बाद 93 के बाद, ये 77 की बात आपको बता रहा हूं, 76-77, फिर उसके बाद मैंने 1982 तक पतंगबाजी की, फिर मैंने छोड़ दी। फिर ये डोर जो है ना मेरे काबू आई केमिकल 1993 में, फिर मैंने धागे की डोर वहां से लगवाई जो कि वाटर प्रूफ थी, और सारी दुनिया में उसने झंडे गाड़ दिए, ऐसी जबरदस्त डोरें थी। तो अब मेरे पास डोर भी अच्छी आ गई हुई थी, तो मैं जहां जाके पतंगबाज में जबरदस्त था। तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि मेरे साथ को पेच नहीं लगाता था, एक ऊपर से मैं खुद कारीगर, ऊपर से मेरी डोर अच्छी, तो वो बड़े, मैंने, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी इस काम में। तो जिन जान पाकिस्तान जी, कहने का मतलब ये है, सेफ काइट हो तो 1996 तक किसी की गर्दन नहीं कटी, आज तक मैंने नहीं देखा। 1996 तक मेरी 46 साल की उम्र थी, 46 साल की उम्र में मैंने कसम उठाकर कहने के लिए तैयार हूं कि जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नहीं देखा कि कोई डोर से मराओ बंदा। अगर किसी की गर्दन पे, क्योंकि धागा ही बारीक होता था, वो किसी की गर्दन पे गिरी है, उसने हाथ मारा, टूट गई। ये डोरे तो अल्लाह माफ करे, यूं तोड़ने से नहीं टूटती, पतंगे यूं यूं करती हैं, कांपती हैं, अल्लाह की कसम, डोर ही नहीं टूटती। यहां हम अमेरिका में, क्योंकि मेरे तो बाद ये धागे मैंगो के, एक मैंगो
वो आया है, चाइना से आता है बना बनाया धागा, यहां उसकी सिर्फ लपेट करते हैं, और इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है उसमें। आप यकीन जाने 3,000 रुपए का पीस, 2,500 रुपए का पीस, 2,000 रुपए का पीस, कितना, सिर्फ और उस पे 800 मीटर धागा। तो इन्होंने तो ये अब बाहर वही ये डोर, अब ये बनानी बंद करे, यहां भी वही रिवाज आ जाएगा। ये पहले बरीक डोरे ही उड़ाते रहे। 9 तारी इससे बढ़कर तो धागा होना ही नहीं चाहिए। वैसे मैं 6 तारे के हक में हूं, उससे भी ज्यादा सेफ्टी पाकिस्तान के लिए। हाँ, 9 तारा धागा आप बाहर के लिए बनाएं, और ये भी छोटी पतंग, जब छोटी पतंग होगी जिंदजान पाकिस्तान जी, बरीक डोर होगी, शौक भी सस्ता हो जाएगा। ये जो इस वक्त पतंग है ना, आप यकीन करें 800 रुपए की है, जो 6 गिट्ठी पतंग है, और जो 60 गिट्ठी पतंग है ना, वो उससे आधी कीमत की भी नहीं, उससे भी कम है, 300-350 रुपए की। तो पेज तो एक जैसा ही है, बड़ी पतंग का हो या छोटी पतंग का, वो तो आपने अपनी कारीगरी दिखानी है, जो कारीगर अपने आप को कहते हैं, उससे भी दाव लगते हैं। ये मेरी जुबान पतंगबाजों को समझ आती है, आएगी। उल्टा भी उससे खिंच भी बजती है, और उल्टा भी उससे आप मार सकते हैं, क्योंकि हम तो 70 नंबर से मारते रहे हैं यार, 3 तारे धागे से। उल्टा मारा है, यूं रख के डोर मारी, अगला सड़क करके वो गया। ये पतंगबाजी अब क्या हो गई हुई है। एक मैं सुनाता हूं, ख्वाजा मुरब्बे वाले थे, ख्वाजा जवेद, ख्वाजा रेटू उनको कहते थे। सबसे पहले ये पेज उन्होंने निकाला है कि यूं 2 पतंगे जा रही हैं, उसने यूं ऊपर चढ़ाई है, थोड़ी सी खोप के यूं बाहर निकाली है। जब यूं बाहर निकाली है तो पतंग को पकड़ लिया, पतंग सीधी होकर जब ऊपर दौड़ी है तो ऑटोमेटिक उसने डोर नहीं छोड़ी। तो यूं जब पूरी खिंच उसकी वो जो लचक है खत्म हुई है, तो उसने डोर मारी है, अगला फड़क के गया। वो एक पतंग से 12-12, 14-14 पतंगे काट लेता था वो। उसी से मैंने सीखा, और फिर उसके बाद मैं ही था पाकिस्तान में। ख्वाजा साहब तो सिर्फ अपना शौक करते थे एक दिन के लिए, मैं तो ग्राउंडों में घूमता रहता था, कहां पतंगबाजी हो रही है वहीं चला गया हूं। गाड़ी में से बैग निकाला, डोर निकाली है तो शुरू हो गया। आखिर एक वक्त आया, लोगों ने कहा बस कर दो मलक साहब, हमारी डोर पतंग जाया करने आ गए हो। ये बहुत लोग जानते हैं। तो जिंदजान पाकिस्तान जी, मेरी ख्वाहिश है कि पतंगबाजी हो मुसलसल पूरा साल, बरीक डोरे, साफ पतंगे, हाय हाय हाय, खुदा की कसम क्या मजा आता था। ये अब इतने मोटे उंगले चढ़ा लेते हैं, नीचे कील लगा के, पतंग भी नहीं, डोर भी नहीं पकड़नी, और पीछे सादी डोर है वो ही नहीं पकड़ी जाती हाथों में से। वो जब पेच हवा तेज होती है तो वो भी यूं हाथ काटती है। तो ये इनको चाहिए कि अच्छे तरीके से बरीक डोरे, जितनी बरीक होगी उतना ही बरीक चीरा आएगा। जब हाथ ही नहीं, आपके टेपों के साथ आप पेच कर रहे हैं, तो आपको क्या लुत्फ आएगा। लुत्फ तो हमने लिए हुए सादे हाथों से, कोई टेप, कोई कुछ नहीं। अब भी मैं जब भी जाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं सादा ही उड़ाऊं और सादे हाथों से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जिंदजान पाकिस्तान जी, बसंत आ रही है, खुल के मनाएं और पीटीआई के गुड्डे उड़ाएं, कैदी नंबर 804। और ये परहेज करें, आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि मत बेचिएगा 3 दिन लास्ट पीटीआई के झंडे के गुड्डे, पहले बेच दें, लोग ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिंदजान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई यू?